IPT Torthani, Lothani, Churthani, Komalong Division Committee, IPT Rome, অনেক অবদান করব। 15 বছর IPT জবা খাইয়া লাই दङ এই লাই थांनाय कामनानि तामनि बागै only ABC area na base klayoi IPT achaimane ektana uddeshyo bini hai more demand inner line permit Bangladeshi pushback illegal immigrant pushback hakaba potri ko demand na tuye IPT achaiya ektana uddeshyo age uses Sobak Layoi, di prasani bagai boundary khai kelangka, administration snami kelangka, संविधान snami kelangka, parliament sarkar Bharat sarkar bai di prasani अस्तित्वले bagai जे ABC TTABC, Tripura Tribal Area Autonomous District Council je rujakmani, abono si base lai jang full fledged state separate state Tripura land thanani bagai IPT आसायो 15 বছর IPT ni যে আন্দোলনের ইতিহাস মরক যখন সাইমানো जों बेयावनो गातालाय सालायनानै थांला आरो दिनै मानजानाय सिनेहल बिसिंग साबा IPT गोजान गिसायाखै साला Kesam 2020 ni pore lai thangjak 2021 22 23 এই 3 বছর কন্টিনিউ সব IPT বেতন কোমলং ডিভিশন কমিটি নি কিসে ইয়ানি সবাইলা সংখ্যা কম তিনিও প্রায় 4 বছর 4.5 বছর খানা 2019-20 After IPT ni hall program khlai kangkai tini ne haino borong song atuk thai rimaya
जागा कलगिया किन्तु गोसार मा जाब 4 বছর 4.5 বছর अबचिनी साधारण बरकनी जों साधारण आम जनता अबचिनी बोलिया अबचिनी पिपरासे 184 जनानी राजानी वंश जों प्राय 12.5 लाख থেকে 13 लाख বা 14 लाख पिपरासा अपनी चिनी कपाल से हमिया जों जनरल लीडर संगो जों जनरल लीडर्स नामो ओ लीडर अपना इलेक्शन थाइका काकाय विभिन्न इश्यू तो हुए चिनी थानियो फायो काकाय चिनी बड़ा पॉलिटियो ज्ञान थाना ज्ञान करनाय सामना लगेनिया आं जत मिसलै आंनि आईपीएफनि पिपरालेनि आंदोलननि इतिहास आं जत मिसलै मैथमान मानिकाय ग्राम रैली खालायनायै दुख माले हातिवा